کراچی کے تاجروں کا آج سے دکانیں رات 8 بجے تک کھولنے کا اعلان۔ تاجر ایکشن کمیٹی کا کہنا ہے کہ انتظامیہ اور پولیس نے مارکیٹ سیل کی تو سڑکوں پر احتجاج ہوگا۔ تاجر تنظیمیں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئیں۔ تاجروں نے نو تشکیل شدہ تنظیم کی وفاداری کا حلف اٹھا لیا۔ کورونا کیسز میں کمی، پنجاب میں داتا دربار سمیت 544 وقف مزارات کھل گئے۔ صوبائی وزیر اوقاف صاحبزادہ سید الحسن شاہ نے داتا دربار کو زائرین کے لیے کھول دیا۔ ادھر پاک پتن میں دربار بابا فرید پر زائرین کی بڑی تعداد حاضری کے لیے پہنچ گئی۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ پاکستان آج ماحولیات کے عالمی دن کی میزبانی کرے گا۔ مرکزی تقریب کنونشن سینٹر میں ہوگی۔ وزیر اعظم مہمان خصوصی ہوں گے۔ چینی صدر، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سمیت عالمی لیڈرز کے پیغامات نشر کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کی ورچوئل تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، 1 ارب درخت لگائے، ہدف 10 ارب درختوں کا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی بھارت کو مذاکرات کی مشروط پیشکش۔ کہا، بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے ریڈ لائن عبور کی۔ پرانی حیثیت بحال کرنے کا روڈ میپ دیا جائے تو بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کو انٹرویو میں مزید کہا، افغانستان سے امریکی انخلا کو طالبان اپنی فتح سمجھتے ہیں۔ انخلا کے بعد طالبان سے رعایت لینا آسان نہیں ہوگا، کوشش کر رہے ہیں افغان مسئلے کا سیاسی حل نکالنا۔ فیٹف کی 40 میں سے 31 شرائط پر عمل کر دیا۔ وفاقی وزیر حماد اظہر نے کہا، FATF کی شرائط پر ایشیا پیسیفک گروپ کی شرائط سے الگ عمل کیا جا رہا ہے۔ وزیر قانون فاروق نسیم نے کہا، فیٹف کی سفارشات پر عمل درآمد بہت بڑا چیلنج تھا۔ وزارت قانون نے اصلاحات پر احتیاط کے ساتھ کام کیا۔ حکومت نے IPPs کو 89 ارب روپے سے زائد کی ادائیگی کر دی۔ فائنانس ڈویژن کے اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم کی ہدایت پر 20 IPPs کو 89.2 ارب روپے ادا کر دیے گئے۔ ادائیگیاں اسٹیٹ بینک، پاور ڈویژن اور دیگر متعلقہ محکموں کے ذریعے کی گئیں۔ CTD نے متحدہ کے سابق رہنما فاروق ستار اور انیس ایڈوکیٹ کو طلب کر لیا۔ MKM لندن کے گرفتار دہشت گردوں کے بھارتی خفیہ ایجنسی سے روابط کے شواہد کے بعد طلبی کی گئی۔ CTD انیس ایڈوکیٹ سے حیدرآباد میں دہشت گردی پر سوالات کرے گی۔ یورپ سے علیحدگی کے بعد برطانیہ نے مختلف ممالک سے تجارتی معاہدے شروع کر دیے۔ ناروے، آئس لینڈ اور لچٹنسٹائن سے $282 ملین کا معاہدہ ہوا۔ سنگل مارکیٹ تک رسائی، خوراک کی ترسیل اور ٹیرف میں ریلیف کی شقیں بھی شامل۔ برطانوی حکومت کے مطابق معاہدوں سے معیشت کو فائدہ ہوگا۔ چین نے امریکی پابندیاں تجارتی قوانین کے منافی قرار دے دیں۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کے امریکی پابندیاں چینی کمپنیز کو دبانے کی کوشش ہیں۔ امریکی چینی کمپنیز کی ساکھ اور عالمی سرمایہ کاروں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ واشنگٹن اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے اور پابندیاں واپس لے۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ کی سوشل میڈیا پر پابندیاں برقرار۔ فیس بک نے سابق صدر کا اکاؤنٹ 2 سال کے لیے بند کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کا اکاؤنٹ کیپٹل ہل پر حملے پر اکسانے کے الزام پر بند کیا گیا۔ سابق صدر ٹرمپ نے فیصلہ توہین آمیز قرار دیا۔ دورہ انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کے لیے قومی اسکواڈز کا اعلان۔ عماد وسیم اور حارث سہیل کی ٹیم میں واپسی۔ اعظم خان پہلی بار T20 اسکواڈز کا حصہ۔ قومی ٹیم انگلینڈ میں 3 ون ڈے اور 3 T20 میچز کھیلے گی۔ ویسٹ انڈیز میں 5 T20 اور 2 ٹیسٹ کھیلے جائیں گے۔
और ऑस्ट्रेलवी शहर सिडनी में सजा मुनफरिद फैशन शो, जिसमें पहली बार सियाह-फाम कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। मॉडल्स ने रैंप पर जलवे बिखेरे और जदीद तराश खराश के मलबूसात की नुमाइश की। मौसीकी के तड़के ने शो को चार चांद लगा दिए। आगे बढ़ते हैं, खबर आपको देंगे सरगोधा से, जहां शहरी लॉकडाउन में नरमी का नाजायज फायदा उठाने लगे हैं। बाजारों में खरीदो फरोख्त के दौरान SOPs को यकसर नजरअंदाज किया जा रहा है, जबकि महकमा सेहत ने सूरत हाल को तशवीशनाक करार दिया। इसी पर बात करेंगे, अजद मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं। अजद, कहिएगा, जो अफराद खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही? जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह सरगोधा में भी कोरोना वायरस के मरीजों में तेज़ी से कमी आ रही है। DHO हॉस्पिटल में तकरीबन 60 के करीब मरीज जो हैं इस वक्त ज़ेरे इलाज हैं। कोरोना वायरस में कमी के बाद शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो लॉकडाउन में नरमी का फ़ायदा उठाते हुए बाज़ारों का रुख कर रही है। रोज़ाना के बुनियाद पर सैकड़ों लोग यहाँ पर बाज़ारों में आ रहे हैं और ख़रीदारी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर SOPs पर अमल दरामद ना होने के बराबर है। शहरियों की तरफ से मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से कोरोना वायरस के फैलाव का खदशा पैदा हो रहा है। यहाँ पर अगर सूरत हाल की बात की जाए तो यहाँ पर जो ताजर हैं, उन दुकानदार हैं, उनकी तरफ से पोस्टर तो अवेदा किए गए हैं कि ग्राहकों को बगैर मास्क के ट्रीट नहीं किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर दुकानों के अंदर ग्राहक जो हैं वो भी मास्क के बगैर हैं और दुकानदार भी मास्क के बगैर यहाँ पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से कोरोना वायरस के फैलाव का खदशा पैदा हो गया है। कोरोना वायरस के हवाले से फोकल पर्सन डॉक्टर सिकंदर वड़ैच का कहना है कि अगर सूरत हाल इसी तरह से जारी रही और शहर में मास्क और SOPs पर अमल दरामद ना हुआ तो दोबारा से कोरोना वायरस के फैलाव का खदशा है। जी बहुत शुक्रिया अजद, आपने आगाह किया। नाज़रीन, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरी सरापाई एहतजाज हैं। लांजी नंबर 2 खुर्रमाबाद में 3 घंटों से बिजली की फराहमी मुअत्तल है। इलाका मकीनों का कहना है कि बिजली के साथ साथ इलाके में गैस भी बंद है। गैस की बंदिश के बायस जनरेटर भी नहीं चला सकते और शहरी इस सूरत हाल पर सरापाई एहतजाज बन चुके हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है और शहरी सरापाई एहतजाज हैं। लांजी नंबर 2 खुर्रमाबाद में 3 घंटों से बिजली की फराहमी मुअत्तल है। सरगोधा से आपको खबर देंगे, जहां महकमा सेहत की जानिब से सरगोधा में कम्युनिटी की सतह पर कोरोना से बचाव के वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। अब तक कितने अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, ये जानेंगे आसिम खान से। आसिम, बताइए, कितने अफराद अब तक वैक्सीनेट हो चुके हैं? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह सरगोधा में भी कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन का सिलसिला जो है जारी है। यहाँ पे कम्युनिटी बेस्ड जो है वैक्सीनेशन का सिलसिला जो है वो अब शुरू कर दिया गया है। इससे पहले जो है यहाँ पे टीचर्स को जो है यहाँ पे वैक्सीन लगाई जा रही थी। आज जो है सरगोधा के अंदर डिस्ट्रिक्ट बार रूम के अंदर जो है वैक्सीनेशन कैंप जो है महकमा सेहत की जानिब से लगाया गया है, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बार की जानिब से जो है यहाँ पे इंतजाम किए गए थे, जहाँ पे वकला हो गए, अदालती अमला और जो दीगर जो यहाँ पे अहलकार काम करने वाले हैं उनको जो है यहाँ पे वैक्सीन लगाई जा रही है। एक बड़ी तादाद जो है वकीलों की, अदालती अहलकार और उनके जो साथी हैं उनकी जो यहाँ पे आ रही है और वैक्सीनेशन जो है करवाती हुई जो है नज़र आ रही है, क्योंकि कोरोना से बचाव का जो सबसे अच्छा जरिया अभी तक जो है सामने आया है उसमें वैक्सीन लगाने का अमल जो है वो दुरुस्त करार दिया गया है। सरगोधा के अंदर तादाद की बात करें तो अब तक ज़िला भर के अंदर जो है तकरीबन 2,20,000 के करीब जो अफराद को है उनको वैक्सीन का सिलसिला जो है वो मुकम्मल कर दिया गया है, जिनमें सिंगल डोज और सेकेंड डोज जो है दोनों के फिगर्स जो है वो इसमें शामिल किए गए हैं। महकमा सेहत के मुताबिक जो है ज़िला भर में 21 सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं और अब उसके साथ साथ जो है मुख्तलिफ मुकामात पर जो है वैक्सीनेशन कैंप भी लगाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है। इसी सिलसिले की कड़ी जो है आज डिस्ट्रिक्ट बार रूम के अंदर जो है वो यहाँ पर देखने में आ रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस मूजी मर्ज से बचने के लिए जो है वो वैक्सीन लगा सके और इस बीमारी का जो है मुकाबला कर सके। जी।